Ito guys, tingnan nyo yung diskarte ni Jed Bata sa 8. Panira na to guys eh. Kung kay JB Sukal to, pipinahan na to. Tingnan nyo guys. So yan oh. Nilagay sa matibay. Grabe naman si Jed. Panira na, dinepensa pa. Nilagay talaga yung nilagay sa tibay yung manager para sure win. Napakatalino talaga ni Jed. Ayun, lumanda si Pakundo. Ayun, open ball. Yan guys ang kagandahan pag marunong ka mamlesing. Lamang ka sa laban, tingnan nyo guys. Tira 8. Wow, grabe, gitnang. Napakatalino mo, Jed. Sana all. Yan guys, tingnan nyo naman, hindi pati nagmamadali, talagang sinisipat. Yan magandang pustahan kahit magkano guys, napakagaling ni Jed. Tapos ang laban.